Okay, another example. So again, adin na kita ha, counting subatomic particles and solubility rules. So yun lang counting subatomic particles. Another example for this. Let's say we will count the subatomic particles of an ion, a certain ion. Sigon ta, nga diyan na masursa yun. An oxide, an O2 negative. So it is called an oxide. So klaro nga daan nga may daniya charge. So therefore, this is an ion. Actually, in fact, tawag na iya is an ion. Dudua ka sa ion, may mga positive charge kat ion, ang mga negative charge, an ion. So, an O2 negative, pagkikita ni mga waraya ng beraubos. So, meaning, this is ionic form. Usa lang tiyak atom, nga may dala charge. May dala niya charge nga 2 negative. So, 2 negative indicates nga may dala niya duha nga electron from the normal oxygen, may dala niya duha nga electron nga nadugang. So that 2 negative indicates that 2 electrons were added to the oxygen element. Okay? So therefore, if we will count the proton, amo lagyap. Kay oxygen, again, ni proton, pero nakauna, kay kung ano tiyangaran, amo ito tiyan number of protons. So yung oxygen is, may daniya 8, di ba? May daniya number 8. Number 8 ya. So ito mo proton ito is 8. Of course. Di ba? Sir, pag kuha doon, sir, periodic table, kuha kita periodic table, ha? Malaksi man ito pamiling periodic table. Periodic table. Ademan, periodic table. So, ademan. Carbon has 8. Tuman nga iya number, carbon 8. Okay, carbon. Proton is 8 because of that atomic number 8. And then your carbon has 6. Common kasi nira. Makatugit ha somewhat liwat covalent compounds or organic ng mga substances. Okay? So, we want to count oxide. The protons, neutrons, and electrons for oxide man naton. So meaning may daniya protons adit atong gimiminha, adit kay ni masursa yun ini. Maro kay to gitapos sa atong gisolve kanina, that is proton 8, electron 8, nga ni neutron is 8 kay 16 man. 16 minus 8, that would still be 8. So 8 iniya. It normal nga oxygen. Iton O2 negative, proton is 8 anay. Next is there ni isotopic. Isolit isotope lot added number ha left side. So kita ni mga barasahon dito LP2. Ngan ha akong gimpasay yung barasahon reader 2. So at least naginahinay ka mon reader 1 reader 2 babalikan ko pagaditiya. Of course, pero at least mapakiano na kita iyo ano niyo mga wala maintindihan ano naintindihan. Or bangit talaga wala ka magbasa iyo na ito. Basta ako nalista la ko kon nanote la ko. Okay, nanote la ko. Basta nga ni right side, usually, gin-indicate ito dida, haigbaw. Gin-indicate ito dida kung ionic siya, ion siya, or ion siya. Positive is cation, negative, right side, upper right side is anion. So, pag left side liwat, usually isotopic siya. Isotope, andidi. Usually for an oxygen, I think there is an oxygen kasi amo to 15.999 iti isotope kasi guti ay la. Bangin may dat niya oxygen oxygen 7. Usually igno natititiya nga 7 plus 7 plus 8 that would be oxygen 15 oxygen 15. Posible magsuwad tiya. Okay, for isotope. Usually adi ha left side iton isotope. Basta ginmimini ang isotope, okay? So adi kita right side. So oxygen to negative or oxide, nga tatawag niya oxide, makikita niyo ha. I don't worry, di ko papamemorize nini, may mga tables iniya. Okay? So this is called an oxide. So may dani mo proton 8, may dani mo neutron nga 8, kay normal man niya, diri man ni isotopic. Again, pag isotopic, neutron malalatan. So adi tumalabot ha imo electron. So imo electron is normally may dani mo 8, di man no? May normal nimo nga 8 for an oxygen element or atom. Pero kay naduggan man yan duha, so basically magiging 8 plus 2 and you will have 10. So meaning for your oxide ion, you would have a proton 8, neutron 8, and electron 10. Usually takpakiana ito ha quiz nga na long quiz mas ang lagi ito. How many number of electrons are there in
in an oxide. Or probably sumara ako 2 ions of oxide. Sumara 2 ions of oxide, madual lalot ini. Or 5 lang sumiring, 5 ions of oxide. Meaning ini, times mo latiya kung 5 ions ng oxide, so 5 times 8, that would be 40. O, adi 40, kung 5 ha, kung 5 ions of oxide. 40 gap adi 10 times 40, you would have uh, 5 times 10, that would be 50. So, amin yung sulat mga answer. Ita akong pakiana dito iton, hininga learning outcomes. Oh, okay. Another example. Adi, tagang ko mong korokore. Ions gap kita, ions. Diba, balikan ko itiya. So, masingkin dapat tayo, anot ions, anot pagkakaibat neutron sa counting of protons. Ano kada mo? Ano tayo iba? Itira protons, electrons. So, let's say carbonate. Carbonate is, this is an ion. An ion, 2 negative. May dito niya. Dito ha mga list of ions. Di ba no? Mano? So, don't worry. Open ini. Pwede kami ni magpa Xerox, of course. Di man no, ang carbonate. So, carbonate is CO3 2 negative. So, let's say takong problem, may da ako 7 ka-carbonate an ion. 7 carbonate an ions or atoms nga may charge. 7 atoms of carbonate or actually yan molecule. So, may da nilubog-lubog din nga side. Ion siya pero pwede mo iya molecular yaan na nga side tas naging ions. Kaya karsigon mo lang mo ions, nagkamay ada charge. Ang karsigon na mo molecule na bandira by banding ito ha banding. Anyway, ion kasi nga pure is ano banding is through electrostatic. But anyway, ibala na kaya itaton concern ni pag-ihap iton protons. So makikita nimo nga may daniya carbon ngan tulo nga oxygen. So kung waray charge, normally ani mo carbon may proton nga pira 6. Diba ani mo oxygen may da 8. So may dani mo tulo nga oxygen, that would be an 8 times 3. That would be a 24. So usually ha charge electron not nalalabdan. Carbon yan oxygen nga tutulo, it total ito niya, that would be 6 plus 24. That would be 30. 30 protons nga tanan, it aada ha usa nga carbonate. Kung usa lang nga carbonate. Now, the problem is, nagsiring mo niya 7. So, times kita 7 ini din ni. 3 times 7, that would be a 210. Diba? There would be a 210 proton for 7 anions of carbonate. Ito na ya? Sir, tika ko rin naman. Okay, magudit ya. At least maram lang kita again ha, ayaw niyo ini misconcept hani mo sige nga kita electrons. Electrons, actually, kung normal ya, ani mo carbon kasi may da unom nga electron, ani mo oxygen may da kada usa may da 15 kas waray charge anayan, waray charge para malaksi. Awadi kay to waray charge para di ka maglipong. O unahon nimo anayan waray charge, so may dito niya 8 kada usa. So kay may tulo, mughihap 24. Okay? 24 so 30 gihapon, di ba? 6 plus 24, 6 electrons ang carbon, 8 electrons ang kada usang oxygen, you would have 30 electrons for CO3. Waray pa charge. Pag may charge siya, kada usa, so may dakita iton, duha lang na dugang habugos na carbonate. Duha lang ka electron. Ang bugos na carbonate. May dito niya paliwanag, pero di ko lang ipapaliwanag or bangin, at ito dapat niyo high school. So, kung waray, sige la, sunod, kung may topic kita ito, ato kasi ito topic nga, valence rules niya. Nga ito mga Lewis structure. Diba? Bangin niya hindi kita mag-Lewis. Kay iton Lewis, bagang malatian intermediate para talaga nga ito mga computation. Mga technique like ito, yeah. So, dapat talaga nag-Lewis na ka man high school. Pero ipapaliwanag ko kung kailangan niya ipaliwanag for you to connect the dots. Ipaliwanag hindi kaya na sugad. Pero adi man lang kita counting. So, you would have 30 electrons plus 2 electrons. So, you would have 32 electrons for 1 carbonate. 2 negative.
So, para ito 1, of course. So, now, yan, nag-iihap kitahan bugos na carbonate, di ba? So, you would have a 32 times 7. So, di ka na nakakag-times 2 times 7. So, natin 210, ma-plus la akong 14. So, that is 224. So, 32 times 7. Oh, 224. Nakakag-times ka naman ako. Naninigurado la. Kaya magsayo pag-compute. Hindi na, mawala yung bilib cancer, ng engineer, pero nagsasayo pag-compute. Pero nagsasayo ko diya pa ng piso. So, there are 224 electrons in 7 anions of carbonate. Okay? So, 224 naman. Pag ito naman quiz, isalita ko nito, itiyo ito answer, ini lang duha. 2, 2. So, magawas lang ito, at answer lang ito niyo, B. Diba? Kasayon. Ngati pa katulad ito akong quiz. But of course, if you count, that is 224 electrons. How about, sir, the neutrons? So, you have 210 protons, 224 electrons, and proton nini is a normal la. Neutron normal la. So, for a carbon 6, kay diri man ni isotopic, again, bubutang tiyan ng biragilid ka isotopic. Sa 6 latitude neutron, for an oxygen, 16 minus 8, that would be an 8. So, actually, pareho lahi ni mo number of neutron for a carbonate. Kasi rin ko pa man, pag ion siya, ito malalabdan ito, electrons dire, ito neutrons. So, you have also 210 neutrons for 7 ions of carbonate. 2 negative. So, let's say, dadako niya nga number. Adi kasi nga mga gugti nga number, mga subscripts, may mga meaning ito nira. Sige, pag number nga niya unahan, usually, anim ito kadamo. Pag number ha right side ha igbaw, usually anim ito charge. Pag number ha ubos, kadamo liwat. Pero ito lang ka particular nga atom. Okay? May dito mga rules ka ng piso. Pag number ha left, ha igbaw din usually anim ito atomic weight. Atomic weight meaning ano mo neutron plus proton. Pag adi ha ubos, usually ang proton lalo titiya. So dan, hindi naging bubutang ang number din di ha ubos as subscript. Kaya it indicates already ano't iya ngaran ha periodic table. Okay? So, I gave 2 example, an oxide and a carbonate. So, I guess I have to cut siguro. Kaya isotope kasi, usually kasi sa one line isotope, let's say, an isotope of nitrogen. Nitrogen 17. So, God. Or liwat charge. Kaya dan, ay liwat, diri talaga na coexist dito may charge na tapos isotope pa hiya. Dan ay God, bihiran duro, meaning, kaya no mag-hypothetical man kita kung di mo tira makikita na nature. Okay, so if it's a case of isotope, iti at application ka na isotope. Kung in case of ions, iti mo application in case of ions. Labi na hanay nature pagbiling o pagbiling nga era or pagkita nga ma-describe era ang mga reactions mga so dito. Okay? So you have 17 nitrogen. So mabalik kita nitrogen ha periodic table is di ba? You would have a 7. Ayaw ay niya kay table of ions kasi niya. Periodic table la. Warang makatarang periodic table la. May dadaan. May biling kita periodic table la. Sir, biling God. Para di ka nagsisinayo, piti yung mga example. May dadak di di ba? Periodic table. Ginpasa ko yun yung periodic table. So, I passed already. So, nitrogen, nakikita niyo yung nitrogen is 7, tapos may atomic weight niya nga 14. So, na predictable, mo duduwa ang importante, atomic mass nga atomic weight. So, nitrogen 7, 14, iti mo normal. Makadik ito. Normal for nitrogen, and your nitrogen nga normal is nitrogen 14. Yung sa lisugat notation ini. So, yan. So, that is the isotope. Kaya isotope kaya pininiya. Meaning, iniya kakambal in terms of isotopic nga storya. So, 17, 14, amin it normal. Meaning, ha normal, may danin mo 7 nga proton because the number of nitrogen ito is 7. And then, 14 minus 7, that is 7 neutron. And of course, for 14 nitrogen, the electrons also 7. Kay,
normal man niya, wala man niya charge. Wala man niya right side. But for this one, you would have a 7 proton because again the nitrogen is not 7. For neutron, that would be you would have as 17 minus 7, that would be 10. 17 minus 7, that would be 10. So there would be 10 neutron for an isotope. For one isotope of nitrogen 17. Pagbasa natin ni nitrogen, ginuunat nitrogen and then the 17 yung word. Nitrogen 17. Hay ibang nga libro, gisusulat pagsorte ni nitrogen 17. Ay, susugaran talaga ya. Nitrogen 17. Dahil may dash siya, but nga. Ha, so ikaw makapausa. Ngaranan nga niya, nitrogen 17, that is an isotopic part. Kay consumerin nga niya, ions liwat, may dat niya table. Usually, nitrogen, may da nitride, may da niya sagol ng oxygen, nitride, nitrate, nitrous, may da niya oxygen. Diba? Usually, so ganito ya. So, nitrogen, tapos bubutangan lang number, usually isotopic ito ya. Isotope, meaning it nalalabdanan ni mo neutron. Isotope. Okay? So, 7 proton, nganhin 10 neutron, and then the electron is normal, so you would have 7 electron. So, these are the counts for 1. Of course, consuming 6, 17 nitrogen, so i-multiply mo lang yung tanan in 6. Inira ka tanan. If you want to count the protons in 6 isotopes of nitrogen 17. 6 isotopes of nitrogen 17, you multiply 6 by 7, so that would be 42. 42. And then 60 for neutron, and then 42 also for electrons. For 6 isotopes of nitrogen 17. Okay? So, that's all that's all my example. I think I've already given you enough example for counting, ito na ako, counting subatomic particles. So, ading aside, counting subatomic particles. So, amatiyang. Adi kita sa new rules. Ay, sige, ikat kulanay. Okay, thank you guys for listening.